Ipiyaan ang topiko nga ato nga gisgutan gani kumandiri kadtong nakaadto mi sa Pako na ay nakatambong dito sa Bible study nga ginganlan og Virgin. 75 years old na siya pero dili ko makatuo ba murag 60 pa. Naksi pa ka isip pang lawas. Ni testimony gid siya ingon pa niya amrag Sabados gabi kadtong nangadto pa sa kadtong mga tigulan ni lahos man dito. Testimony gid siya daw kahilakon siya ba. Siya nahibulong gid ko karon. Kay basta ingon anay baya magtuon aning Biblia, makatug jud ko bisag unsa ako katulgon gid siya kayo. Pero karon lahi jud, wa jud ko katulog. Lahi jud makasabot jud ta dayon. Among gisgutan tong kabahin lagi atong damgo nga nalinsad. Gani gitan-aw nako sa girls nako to niabot og 18K murag ni viral kunuhay pud sa akong kuan kay ginagmay ra biyan na. Niabot og 18K tungod sa daghan kaing nagbas. Kay matud pa nila nag-storytelling kuno ko nga katong nagdamgo ko nga nakita nako sa langit sa bata pa ko. Di man gid sila motuo. Wa man po'y problema og di mo motuo kay ako man di man ko pwede magkuhag saksi. Kay ang tao kong magdamgo di man ka pwede mo kuhag saksi nga mao ni tinuod ning gidamgo kay kanang damgo imo ra gid na. Koneksyon na ni mga tos Ginoo. 12 numeros kung ang Dios makigsulti sa iyang mga alagad kini pinaagis panan-awon og sa mga damgo. Manang akong gi-claim nga kadto siya usa ka pamaagis Ginoo nga akong masabtan ang dalan sa kamatuoran. So karong gabi Master Mark mag-ato ning hisgutan kadtong bato nga nilapdo sa tiil sa larawan, no? Nga ato ni sirong tan-awon kining duha ka pundok magisgutag duha ka pundok sa mga tao. Mani ato ning tun-an pagkahuman ini, kita ra gyud po'y magpili kung asa gyud ta mo adto. Ato lang painumduman ta. Ingon ang Marcos 8:38, kadtong nagakaulaw sa pulong sa Dios, igakaulaw usab siya sa anak sa tao sa panahon sa iyang pagbalik. So naman yung nga, ay di lang ko ano maulaw man ko ana. Masaysayan kas pulong siguro maulaw. Muna sagad nga konsepto sa uban maulaw sila. Ang uban pod mahadlok pod sila og makahibaw kay do na may mga tao pod nga naa sila'y sakit, dili sila gusto nga magpa-check up kay basig mahibal-an og unsa ilang sakit. So mao na nga mao ni ato ni siyang hisgutan karon. Nadawat ba ni nini ang akong karon pa. Karon pa. Tama-tama na ako bisan sa tiil. Tagpila ko gamay. Naglator ay amay kay nakasakay gid day.